बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। दरियाओं के पुल तबाह कर दिए, जिसके बाद शहरों के राबते मुनक़ता हो गए हैं। शहरी आबादियों, गाड़ियों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। कितना ज़्यादा नुकसान, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि जवाबी हमले में ईरान ने अमेरिका और बहरीन को मिलाने वाला राबता पुल उड़ा दिया है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात खासे कशीदा होते जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से जो वार्निंग दी गई थी एक हफ्ते के बाद की, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से जो ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, इसमें ईरान के होरिस्तान जो शहर है, होरिस्तान का इलाका, वहाँ पर जो इन्होंने अहम तरीन पुल है उसको तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये पुल जो है वो शोर दरिया के ऊपर था जिसको तबाह किया गया। जिस वक्त ये हमला हुआ तो उस वक्त सिविलियन और मुसाफिर गाड़ियां जो हैं उस पुल के ऊपर मौजूद थीं जब अमेरिका की जानिब से यह अटैक किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के शहीद होने की इतलात आ रही हैं। नाज़रीन, अब लार शहर का बंदर अब्बास के साथ राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है, जबकि अमेरिका ने जो सिविलियन मैरीटाइम राब्ते के लिए जो बंदर अब्बास में मौजूद टावर्स थे, उन टावर्स को निशाना बना के मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। ये नाज़रीन सूरत हाल बड़ी खौफनाक है और इसके बाद जो अगला लाएअमल है ईरान की जानिब से डेफिनेटली जो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, ये बड़ा खौफनाक है। अभी जो खबर आ रही है, ईरान ने जवाबी हमले में जो ज़मीनी अहदाफ हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया, तबाह करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, बहरीन और सऊदी अरब का जो राब्ता है एक पुल के ज़रिए है और ये पुल जो है इस पर ईरान ने मिसाइल मारे हैं और उनको नुकसान पहुंचा है। ये मुकम्मल तौर पे टूटा नहीं है, लेकिन नुकसान इसको पहुंच चुका है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुकी है। इस पुल के ऊपर अब बिल्कुल आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो राब्ता पुल है ये ज़मीनी रास्ता है बहरीन का, इसके साथ सऊदी अरब के साथ, और अब जब इन्होंने शोर दरिया के पुल को तोड़ा है ये खोरिस्तान के अंदर ईरान में, तो उसके जवाब में ईरान ने भी जो इनका पुल है वो तबाह कर दिया है। अब ये ममालिक अगर कहें जी कि ईरान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, तो जब आपकी जो है वो ममालिक से उड़ने वाले जो जहाज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पे, कल अमेरिका की सेंटकॉम के जो चीफ हैं ये कह रहे थे कि हम अपने तमाम इत्तेहादियों को, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, उर्दन है, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ईरान पर हमले करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। तो ईरान जो है वो जवाबी वार करता है तो फिर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। डेफिनेटली हमें भी तकलीफ है कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो आपस में क्यों उलझ रहे हैं। इन इस्लामी ममालिक को वार्निंग जो है ईरान पहले ही दे चुका है कि आप जो हैं ये काम करना बंद कर दें, ईरान के ऊपर हमलों में हिस्सेदारी छोड़ दें और इसको अमेरिका को यहाँ से चलता करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी से थोड़ी देर पहले बहरीन की जानिब से कहा गया है कि हमारा वाटर प्लांट और हमारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ईरान ने हमला किया है। नाज़रीन, ईरान जो है वो अटैक्स कर रहा है, ईरान कतर के ऊपर भी हमले कर रहा है, ईरान यूएई के ऊपर भी अटैक कर रहा है, लेकिन इन हमलों का ये ज़रा सोचिए कि ये हमले रद्द-ए-अमल है उन हमलों का जो कि ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से कहा गया जी हम मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे। अभी नाज़रीन, बुशहर एटमी तंसीबात के ऊपर फिर अटैक्स शुरू हुए हैं। अमेरिका आखिर बुशहर के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे जो कि एटमी बिजली घर है वहाँ पे, उनको निशाना क्यों बना रहा है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि ईरान जो है वो बड़े अलमिये से दो चार हो जाए और फिर घुटने टेक दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जी कि ईरानी क़यादत मेरे साथ बातचीत कर रही है, वो हमलों से बुखलाए हुए हैं, लेकिन नहीं लगता जिस तर्ज के ईरान हमले कर रहा है या जिस तर्ज के ईरान के जवाबी रद्द-ए-अमल है, उसमें नहीं लग रहा कि ईरान जो है वो कोई बातचीत इनके साथ कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब अमेरिका जो है वो अपनी जंग का शौक पूरा करे, हम इनका शौक पूरा करेंगे और उसके बाद जब ये हमारी शराइत मानेगा तो फिर ये सख्त तरीन शराइत होंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ
قطر نے ایک بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا جب تک یہ مڈل ایسٹ کی جنگ جاری ہے ہم اپنی جو گیس کی پروڈکشن ہے اس کو آن نہیں کریں گے، اس کو ہم کلوز رکھیں گے۔ جس کے بعد مغربی دنیا کے اندر ہلچل مچ چکی ہے، مغربی دنیا میں کوہرام برپا ہو گیا ہے کہ وہ اس جنگ سے متاثر ہونے والے سب سے اہم ترین ممالک ہوں گے۔ اگر قطر جو ہے اور اس کی LNG جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی، قطر سے گیس جو ہے وہ ان ممالک کو نہیں فراہم کی جاتی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں کے اندر کتنا بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ تباہی آ سکتی ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے۔ اور جس طرح وہاں پہ ہیٹ ہے، یعنی ٹیمپریچر جو ہے پہلی مرتبہ یورپی ممالک کے اندر 42-45 تک پہنچ چکا ہے، جو کہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ یورپ کے لیے بھی کافی زیادہ پریشان کن ہونے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ناظرین یہ مڈل ایسٹ والی جنگ ہے، اس کا یورپ حصہ نہیں بن رہا۔ یورپ جو ہے وہ امریکہ کو بالکل اس میں سپورٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایران نے ایک بڑی وارننگ جاری کی ہے۔ ایران نے یمن کے حوثیوں سے کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر بڑا اٹیک کرتا ہے امریکہ اور معاملات خراب ہوتے ہیں تو فوری طور پہ باب المندب کو بند کر دیا جائے گا۔ ناظرین باب المندب کا بند ہونے کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک قطرہ پیٹرول جو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ ممالک سے باہر نہیں جا سکے گا، جو کہ ایک بہت بڑا عالمی بحران پیدا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں، ایک تو الیکشنز کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ جو بیان دے رہے تھے CNN نے ان کی سپیچ تک آن ایئر نہیں کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے کافی زیادہ خائف ہے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ عالمی سطح پہ مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے مختلف شہروں سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، پوری رات جو گزری ہے اس میں ایران کے اوپر خوفناک بمباری ہوتی رہی ہے۔ 37 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، 280 سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں یہاں تک مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کی جو اطلاعات ہیں وہ تک موصول ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور سویلین تنصیبات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی خوفناک تباہی کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ ایران نے کہا جی کہ وہ جوابی حملے میں امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو جو ان اڈوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ناظرین کچھ انکنفرمڈ رپورٹ جو ہیں برج خلیفہ کے اوپر اٹیک کی ہیں، لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ برج خلیفہ کا ایک پورشن جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے ایرانی میزائلوں سے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ آپ سے میں بار بار گزارش یہ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور کمنٹ سیکشن میں جب آپ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ ہمارے خاموش لسنرز ہوتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کریں کہ کہاں سے آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔